يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين बता हमको तेरा राह किस तरफ है तेरा राह पर चला हमको खुदाया بگناه نگذشته بر ما ساعتی با حضور دل نکردد دعاتی توی قادر جلیل الله جهاندار بہرحالی توی میرا نگہدار ہر گلی دینے کے تو تیار ہے جو نہ منگے اس سے تو بیزار